Shoutout ya! Janisikel Palma, JB Dagsa. Shoutout! BRD. Guys, magandang araw guys. May lakad po pala kami ngayon guys. Maliligo kami at magpapalamig. Hinihintay ko pa yung si Sir Lalamove Rider kasi may umorder po sa atin ngayon. Ito po. Lang guys ha. Hindi pa kasi tumatawag eh. Tapos dito ako sa kanto namin guys oh. Yan guys. Init guys. Hello? Sir, sa unahan po kami sir. Sa unahan? Dito po. Ano to sir? Yung sa sa internet na yung si Sir Rider guys, punta tayo sa unahan guys para madali niya tayong mahanap. Kahit 170 lang sir. Kahit 170 na lang. Salamat sir ah. Ako sir. Salamat. So guys, takip tayo guys. Ay puta. Ligo tayo guys. Vlog daw guys. Hi vlog. Shoutout na sila boss. Shoutout ya! Janisikel Palma, JB Dagsa. Shoutout! BRD. Sige, salamat.